nga tinuod nga gikas Ginoo. So ang akong ipaambit, no? Mao kining mga butang nga mga tradisyon pagtuo nga unta angay ng biyaan. Sa dili pa moabot ang takna nga mobalik ang Ginoo. Kay bag-o lang, no? Sa miaging nga mga adlaw, Mayo 15, katong giskutan ni Brother Randel silang kanang bahin sa mga rebulto, no? Una nga butang nga angay nato nga biyaan mga higala kining pagyukbo sa mga imahe, kaning mga rebulto ba. Kay mo man yung mga tradisyon ganing isuon gihimos tao dilis Ginoo nga diin ang rebulto mga imahe ila ka nang ipopisis na posisyon. Napay lang pagpahinungod sa mga rebulto sama sa mga santos nga itawag nila og pista nga milabay niya tong Mayo 15 nga diin ilaagi sa ulog kuno ang maong San Isidro Labrador. Gani ang uban nakainom sila usa na Labrador apelyido sa San Isidro. May soon ang mao ding butang nga San Isidro Labrador ikala sa San Isidro manggod ambot pa ng mga tao nga dali kay mo tuo mga istorya ba mga sana mga dili katuuhan ng istorya pero buto ang tao mo na ampas tao god kana mga tumong istorya may mga pangitabo kuno dito ana den mo dili lang dawaton pero kining nas Biblia nga mabasa unta na ipaglaro na pagtudlo dili dawaton pero gusto istorya dawaton ano man kay gila sa San Pedro ingon nila nga santos tungod kay sa mga panghitabo kanang Labrador mo na iyahang trabaho nga mag-uuma siya mudaron mo na siya god